हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ थ' लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दङ आरो दिनै 9 जानुवारि 2024 आरो दिनैनि सानावहाय आङो फुंनिफ्रायनो ब्लग बनायनो स्टार्ट खालामबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो दिनै जोबोद खुवा खुदुं ओंखायनो जोबोद खस्थ' जादों आरोना दुगैनायनिफ्राय लानानै आरो दा बाइक सालायनायनिफ्राय लानानै थ' अब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअ लाबोनो नाजागोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां थ' लोगोफोर नै बे जोंनि थान्दा मागोनि बाजार माइब्रा माइरं मा दाम थांदों गदा माइब्रा माइरं 50 टाका हा 60 टाका बेलेग क्वालिटी पावर थायो जाय जेबिदि राना मागोनि बाजारलै मागोनि बाजार मोदोगिरि बाजार पुरा मागोनि गरम जागोन मिठाई सुरा बेटला हाबैनो बेखो अ मागोनि अमादो जागोन नामा नादोसो है अमादोसो मोजां जायो लाफाया अमादो बेस्ट जायो बेखायनो बे आगोथिया लाग्रोदोरा थारमाने बेखिनि थाङा मा खबर बरिया मागोनि एकदम मागो मागोनि बाजार मोजां बिथाङा खोमा खोनाया मिस्ट्रि मावो बे लायबायानो रा मंगलबार बाजार तामाम दसेयावनो तामाम हिट जागोन बेथिंगाले बाथौ मन्दिर बनायगासिनो दङ बे बाथौ मन्दिरा ओंखाराखैनो थान्दा पुरा गानफब जोमफब फैनांगौ जादों न'निफ्राय फैनायावनो पुरा थान्दा ओरैबायदि तो दुकान खाथि मोनफैबाय दुकान खाथि माने दुकानाव मोनफैबाय एकदम बारान्दाया तामाम सिजोबना दं आदालयन होमबा बे जोंनि दुकाननि माबा बारान्दा तामाम निहिरसिना दं बे मोदोगिरि सक पुरा सिजोबना दं आं माबाखौ खुलिनि ताला खुलिनि बेलना तामाम सिजोबना दं अखा हानाय बिदि जाना दं जागाया बे पेपार रानग्रा बे गेजेर गामिनि आदालयन तो लोगोफोर न'आव ओंखाम जानो फैनानै बे हेंग्राखौ बनायफैबाय बेखौ गजल दोबाय माबाबाय ओरैनो आफाया जिरदो औवाखौ आं गजल दोबाय नै गजलफोरखौ गथायना दोनबाय दासो हाथुरा आरो गजल नै बेलाय थ' आं बेखौ दासो बनायखांबाय देरि जाबाय तारमाने दुकानाव थांनो बेखायनो थांनोसै आं
उल्टा दिनैबो दोफेङाखै दाबो दा न'आव मोना दोफेंथोसै आं दायो दखानाव थांनोसै ओमफ्राय दिनै सानसेनि ब्लगखौहाय दसे उनाव थांनानै इडिट खालामनानै आपल'ड होसिगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि आंनि भिडिअखौ दखानाव दिनै एसे बेस्थ' थाबाय माने खामानि एसे फैदोंमोन नालाय थ' एसे बेस्थ' थाबाय बेबायदिनो सानावहाय बेबायदि गुबुन आरो एक्सट्रा ब्लग लानो मोनाखै ओमफ्राय दिनै जोंनि मंगलबार हाथाइनि भिउ एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो मानोना दिनै मंगलबार नालाय मंगलबारनि एसे भिउ दिन्थिबाय थ' बेनो आरोना जोङो नै हामुखिया सिथ्ला सिबदों सिला सिबदों थ' थांनोसै आङो ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो दसेल' मोनासिगोनबो मोनाबायानो फ्राय